Halo sahabat Salam Indonesia, di episode kali ini kami menghadirkan sebuah perayaan istimewa dari Toronto. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Toronto bekerja sama dengan Evergreen Club Contemporary Gamelan atau ECCG menggelar konser pada tanggal 5 Oktober 2024. Acara ini dirancang khusus untuk merayakan 40 tahun kiprah ECCG dalam dunia musik gamelan kontemporer. Sebuah kelompok yang unik karena seluruh anggotanya adalah musisi Kanada yang mencintai dan mendalami musik tradisional Indonesia. I would like to also use this event to express our deepest appreciations to the Evergreen Club Contemporary Gamelan for their hard works and tireless efforts to promote Indonesian gamelan in Canada and to the world since more than 40 years ago. The ECCG have been a long-time partner for our consulates to introduce the Indonesian traditional culture, especially traditional music, by conducting workshop trainings and also like this evening the performance. And tonight it is a special event because we are not only celebrating the 40 years ECCG, the Evergreen Club's Contemporary Gamelans. Again, thank you to ECCG, to all the performers, the dancers who will be performed tonight, and I hope you all enjoy this evening performance. Thank you. Put together to create new music using gamelan instruments, specifically Sundanese instruments, although we do mix things up a bit with a little bit of Javanese in between, and Slanten, we have some different things, but and the gambang, which is not always, so we do, it's a bit of a hybrid instrumentation, but it comes from the Sundanese repertoire and Sundanese tradition. Betul-betul amazing. Buat saya itu benar-benar memukau, walaupun cukup seperti modern musik, tapi touch dari tradisional musiknya itu masih ada. Jadi flavor dari tradisional gamelannya yang Jawa itu masih ada.
Selamat datang kembali sahabat Salam Indonesia. Di segmen kali ini, kita akan menyaksikan penampilan gamelan dari The Evergreen Club Contemporary Gamelan atau ECCG yang merupakan kelompok gamelan pertama di Kanada yang didirikan pada tahun 1983 di Toronto. Selama lebih dari 40 tahun, ECCG telah berkarya di berbagai belahan dunia. Mereka telah membawakan dan merekam lebih dari 300 karya baru dari komposer asal Kanada, Indonesia, dan internasional. Melalui dedikasinya, ECCG membawa gamelan ke panggung dunia dengan aransemen yang unik dan interpretasi yang kaya. Mari kita nikmati lantunan gamelan yang penuh keindahan dari ECCG berikut ini.
Kijo, Selam Indonesia, gen nonton Oke, ya, terima kasih sudah hadir. Evergreen Club Contemporary Gamelan itu merupakan salah satu kelompok gamelan yang pertama kali ada gamelan di Kanada. Ini ada Evergreen Club. Itu kelompok pertamanya. Jadi pendirinya seorang bernama John Siddall. Beliau itu belajar gamelan di kampus Mills College di California. Setelah itu dia ikut program Dharma Siswa. Tahu Dharma Siswa kan? Itu prodi beasiswa kebudayaan Indonesia. Oke. Terus setelah 1 tahun di Bandung, Pak John itu pulang membawa gamelan sendiri. Gitu. Dengan alat gamelan itu dia mendirikan Evergreen Club Contemporary Gamelan. Nah, itu pada tahun 1983. Nah, baru dari awalnya Evergreen itu beralih ke karya-karya kontemporer, gamelan kontemporer. Karena kami sebagai musisi Kanada merasa kurang enak kalau membawa kebudayaan Indonesia sebagai seragam, sebagai kostum. Yeah. Kan kami bukan orang Indonesia, Yeah. ngapain membawa kebudayaan sebagai kebudayaan kami sendiri gitu. Lebih baik mendingan kami mengkontribusi sesuatu ke dalam repertoire gamelan pada umumnya gitu. Jadi ya selama ada Evergreen Club itu kami memang fokus untuk membuat dan mengkomisi, melatihkan, mempentaskan dan merekam karya baru untuk gamelan. Ya, jadi baru tahun ini kami merayakan season yang ke-40 tahun. Ada juga 12 album, ada lebih dari 300 karya baru yang kami pentaskan selama ini. Dan konser yang baru kami nonton mempersembahkan itu adalah perayaan penerusannya gitu. Jadi saya menjadi penerus direkturnya. Oke. Ya, Blair Mackay itu direktur gimana dia? Nasdaq Sebelumnya. ya. Ya sejak tahun 92. Iya. Saya baru lahir yang sudah direkturnya. Ya, jadi sampai ke sini saya beruntung menjadi direktur penerusnya. Nah, gitulah. Tonight is about the 40th anniversary. None of this would have happened without John Siddall. This is the origins of this piece were in 1983 and 84 when he started the group. And for the 25th anniversary, we commissioned him to do a revisited work of this big piece. So it's fantastic, and it really represents a lot of the origins of the sound of this group. I want to, for your comfort and for our comfort, this piece is in 5 movements. Just, sometimes that can create awkward moments, and don't want to do that. Relax, enjoy yourself. There are 5 of them, and I think that's quite enough for now. We'll get back and speak more later. Thanks very much. Well, I mean, we're put together to create new music using gamelan instruments, specifically Sundanese instruments, although we do mix things up a bit with a little bit of Javanese in between, some slentem, we have some different things, but
but and the gambang, which is not always. So we do. It's a bit of a hybrid instrumentation, but it comes from the Sundanese repertoire and Sundanese tradition. But our goal, our mandate, is to play contemporary music, new music written for these instruments by Canadians, Americans, international, whomever. And to that end, in 40 years, we've commissioned upwards of 200 pieces of music. Many of those are on the 10 CDs we have, but many are not. You know, we have some in recordings waiting to come out. We have a lot of things to do. We also play we play traditional Indonesian music as well, Sundanese mostly, like we did the last piece tonight. Pop music, that's sort of a pop in Sunda tune by Nano S. He's a great friend of ours. He came over and did a lot of work with us many years ago now. But yeah, so really that's our mandate, and that's what we keep trying to do. You know, we're trying to basically create a new tradition outside of Indonesia as best as we can. Buat saya sangat-sangat interesting dan menarik sekali acara ini, karena walaupun gamelan itu adalah traditional music instrument, dan saya sebagai orang Jawa dengan background saya Javanese culture, betul-betul merupakan satu nostalgia untuk mendengar gamelan ini. Tapi dengan dibawakannya oleh Evergreen secara kontemporer, itu betul-betul amazing. Buat saya itu benar-benar memukau, walaupun cukup seperti modern musik, tapi touch dari tradisional musiknya itu masih ada. Jadi flavor dari tradisional gamelannya yang Jawa itu masih ada. Juga cara mereka membawakan itu, gamelannya itu dari Bali, Sunda, sama Jawa, campur semuanya. Jadi betul-betul interesting. Jadi benar-benar memukau buat saya. Salam Indonesia.